بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر. درسنا اليوم في القراءة la lecture leçon أي أي وأيضا سنتعرف على الصوت أي. إذن le son أي on le trouve dans les mots suivants. Par exemple, un écureuil. Un écureuil. œil نضيف له الحرف la lettre R يقرأ رeuil. Alors, la lettre R plus le son œil dans la syllabe reuil. œil, teuil, un fauteuil, un fauteuil. On passe maintenant au son aïe. نستعمل aïe avec un seul L pour les noms masculins. إذن الكلمات المذكرة نستعمل I. في هذا الدرس سنتطرق فقط للقراءة، وفي درس آخر سنتطرق إلى قاعدة استعمال I بL واحدة وبيان double L أو œil بL واحدة أو double L. Un portail. Un portail. La lettre T plus le son I dans la syllabe taille. Un portail. La médaille. La médaille. إذن لاحظوا أن هنا لدينا un nom féminin la. On a le pronom la. إذن الكلمة مؤنثة l'article défini. لدينا الأداة التعريف المؤنثة لا نقول pronom بل l'article défini. إذن نكتب double L E aïe la médaille. إذا لدينا هنا I في وسط الكلمة يسبقها الحرف C نقول كاي، ولدينا أو في الأخير كايو un caillou. نقصد به الحجر الصغير، هنا جمع un caillou des cailloux الأحجار الصغيرة. إذن I متبوعة ب أو يصبح الصوت كايو. أيضا هنا لدينا الحرف O un maillot un maillot. إذا هنا ضروري أن نكتب double L كي لا نقرأه، كي نقرأ الصوت يو. إذن في وسط الكلمة ضروري كتابة double L. une caille وهو نوع من أنواع العصافير. الآن نمر إلى الصوت أي avec un seul L ou bien le son A avec double L. Une oreille. Une oreille. Une bouteille. Une bouteille. Une abeille. Abeille.
Une corbeille. Une corbeille. نلاحظ أن جميع الكلمات السابقة مسبوقة بالارتيكل indéfini une أي أنها كلمات مؤنثة لذلك كتبنا double L E بينما في هذه الحالة le réveil المنبه le réveil إذن le c'est un article défini pour le masculin إذن هنا نعبر عن المذكر réveil تكتب بال واحدة le soleil نفس الشيء بالنسبة للsoleil نمر الآن إلى الصوت œil grenouille œil مع la lettre N donne œil grenouille la grenouille الضفدعة de la rouille الصدأ la rouille se mouiller c'est le verbe pronominal se mouiller أي أنه بلل نفسه إذن هنا œil مسبوقة ب ER تعطي كسرة فتصبح se mouiller نمر الآن إلى الصوت أي coquillage la grille إذا la grille كان نقصد بها شباك الحديدي أو نقصد بها آلة الشواء griller une béquille نقصد به العكاف إذا لدينا هنا الصوت أي مسبوق ب ك فتقرأ كي béquille un billet إذن un billet قد نقصد به أوراق مالية وقد نقصد به تذكرة أيضا un billet لأن لدينا هنا الصوت أي مسبوق ب la lettre B dans le son B ولكننا نكسر لأن لدينا ET أي billet un billet إذا لدينا la cheville إذا أي هنا مثل حرف الياء لدينا الصوت أي مسبوق ب V la lettre V plus A dans la syllabe V la cheville إذا la cheville هي المرفق une aiguille إذا الحرف الجاي مع U يقرأ G ولدينا A oui une aiguille نمر الآن إلى قراءة النص التالي lis le texte suivant اقرأ النص التالي Aujourd'hui a lieu une bataille qui voit s'affronter des grillons et des épouvantails. Le réveil sonne
il est l'heure. Les grillons sont cachés dans les feuillages et observent l'adversaire. Mais rien ne se passe. إذا نعيد القراءة. Aujourd'hui a lieu une bataille. Aujourd'hui هو اليوم a lieu une bataille. إذا هو تعبير مجازي هو أنه سيحدث في هذا اليوم une bataille معركة. Une bataille qui voit s'affronter des grillons et des épouvantails. إذن s'affronter هي ستكون في مواجهة des grillons نقصد به السلاسل et des épouvantails. هي les épouvantails هو ذلك الرجل الخشبي الذي نقوم بوضع عليه قبعة ونضع في الحقول كي تخاف منه الطيور ولا تقوم بأكل المحصول. إذن يسمى l'épouvantail. Le réveil sonne. المنبه يرن. Il est l'heure. إنه الوقت. Les grillons sont cachés dans les feuillages. إذن السلاسل sont cachés تختبئ dans les feuillages أي في الأوراق et observe l'adversaire وتلاحظ العدو mais rien ne se passe ولكن لا شيء يحدث. On passe maintenant, on va compléter les phrases suivantes. J'ai pris un BET pour voyager en train. Elle roule sur des rails. Alors le premier mot, c'est la première phrase, j'ai pris un BET pour voyager en train. Il roule sur des RS. Alors on doit compléter la phrase en choisissant et, aïe, œil ou bien œil. J'ai pris un billet I2L pour voyager en train. Elle roule sur des rails AIL. L'agre NE n'aime pas ce MER. La grenouille n'aime pas se muer. J'ai travaillé durant 3 ans comme fleuriste. Ma fleur préférée était le jonc E. J'ai travaillé durant 3 ans comme fleuriste. Ma fleur préférée était la jonquille. يلا الجسم البري. Les femmes ES de Gore ES vivent tous ensemble. La famille de Grenouille vivent tous ensemble. إذن الكلمات لدينا un billet تذكرة. Il roule sur des rails. Alors les rails هي السكة الحديدية. La grenouille الضفدعة. Se muer تتبلل. Travailler. J'ai travaillé, c'est le verbe travailler au passé composé. Jonquille هي زهرة البرية. La famille العائلة de Goreille هو اسم العائلي لهذه العائلة. On passe maintenant aux derniers exercices. On doit compléter les mots
soit avec I, I, deux L-E, ou bien A, deux L-E, I, un seul L, ou bien A, un seul L. Un gouvernail. Une canaille. Un portail. Un éventail. إذا كان هذا درسنا لليوم قراءة leçon I, A, أي, أوي وأيضا إي. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وأن تقوموا بتطبيقه في قراءة النصوص حتى تكتسبوا مهارة القراءة لهذه الأصوات التي تشكل دائما تعثر وصعوبة لأغلب متعلمي اللغة الفرنسية. إذن أشكركم على حسن تتبعكم. شاركوا الفيديو إن وجدتموه مفيد. شجعوا القناة باشتراكاتكم وبمشاهداتكم وإعجاباتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.